Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves du 5e année. Aujourd'hui, nous avons une séance de production écrite, projet 3, le thème l'inondation, la deuxième séquence. C'est-à-dire la deuxième séquence selon le plan d'intervention des apprentissages 2020-2021. On a la leçon de la lecture ou les points de langue ou ما حطوناش la production écrite. Mais la production écrite ما تقدرش تخدمها وانت خدمت la lecture ou les points de langue. ما تقدرش تسوبريميها impossible. Donc عندنا les catastrophes naturelles هادو les thèmes اللي فيهم عندكم les tremblements de terre الزلازل وعندنا الفيضانات les inondations. هادو les deux thèmes اللي كاينين في en 5e année. هادو اللي لازمكم تحفظوهم تراجعوهم لي دو تام هادو وعندهم دو برودكسيون ايكريت شاكان عنده دو برودكسيون ايكريت زوج وضعيات ادماجيه ولا تعابير كتابيه يقدروا يجيونا دو كيسيون فيهم وحده لا بروميير كيسيون كيما هذه لا كونسين الاولانيه كيما راكم تشوفوا écrit un texte un court texte pour expliquer à ta classe ce que tu dois faire en cas d'une inondation. ماذا يجب عليك أن تفعل خلال l'inondation الفيضان ولا le tremblement de terre. Donc يقول لك ce que tu dois faire ماذا تفعل pendant l'inondation ولا le tremblement de terre وهما عبارة عن نصائح واش لازمك تخدم ولا يقول لك expliquer un événement. هذه لا دوزيام كونسين دوك نشوفوها expliquer un événement تشرح كيفاش يصرى لينونداسيون الفيضان وكيفاش حتى كيصرى الزلازل ولا هذيك شويه صعيبه بور ان انفون ان تلميذ تاع 10 سنين ولا 11 سنه بزاف صعيبه عليه بور اكسبليكي مي درت لكم اون برودكسيون ايكريت بكلمات سهله تقدروا تحفظوها وتكتبوها اذا قال لكم اكسبليكي كيفاش كتصرى لينونداسيون. عندنا لا بروميير كونسين نبداو بها هذه هي سهله écris un court texte pour expliquer à ta classe ce que tu dois faire en cas d'une inondation. هذيك لا برودكسيون ايكريت خدمتها لكم خلاف هذه سهله و tellement تكراوها plusieurs fois تدخل راسكم تحفظوها. En cas d'une inondation, je dois rester à la maison, fermer les portes et les fenêtres, couper le gaz et l'électricité. Donc couper le gaz et l'électricité, s'éloigner du réfrigérateur, نبتعدوا على الثلاجة. Écouter la radio, نستمع للراديو الإذاعة pour suivre les consignes de sécurité. وعندنا mettre les documents importants dans un endroit sec. الوثائق الهامة نحطو كيما الكارني فامي لا كارت ديدونتيتي لي ديبلوم وشي اللي يحتاجوهم نحطوهم في مكان ناشف جاف ما توصلوش الماء او ديرنييرمون نشوفوا هنايا ابلي لا بروتيكسيون سيفيل نتصلوا بالحمايه المدنيه اذا كانت هاد الفيضانات بزاف غراف ودخلت لنا للدار بزاف وهذيك. دونك نعاود هنايا en cas d'une inondation je dois rester à la maison, fermer les portes et les fenêtres, couper le gaz et l'électricité, s'éloigner du réfrigérateur, écouter la radio pour suivre les consignes de sécurité, mettre les documents importants dans un endroit sec, appeler la protection civile. هادو les conseils de la première production écrite. هذه يعطيوها لكم يعاونوكم شويه بلا بوطاوتي لا بوطاوتي يكتبوا لكم مثلا يعطيوكم لي فيرب كوبي فيرمي ريستي سيلوانيي ايكوتي يعطيوكم لي نون لو غاز l'électricité les portes les fenêtres نتوما جوست
تعرفوا توظفوا هذوك الكلمات. دونك هذه لا برودكسيون écrite تمشي مع la consigne 1 écrit un court texte pour expliquer à ta classe ce que tu dois faire en cas d'une inondation. عندنا la deuxième consigne السؤال الثاني يقول لك expliquer un événement. expliquer l'inondation كيفاش كتصرى هذه l'inondation. هنايا خيرت لكم كلمات شويه سهلين. هي une production écrite ماشي à la portée de tout le monde. تبعوه معايا هنايا. quand la pluie tombe sans arrêt ولا quand la pluie tombe fortement. إلا كان تضرب تسقط الأمطار بغزارة وما تحبسش. هنايا لو نيفو دو مونت نسبة المياه ترتفع. هذا لو نيفو دو il remplit les sous-sols des maisons et les quartiers. ديك الساعة غير يطلع نسبة المياه طلع تعمر لي سوسول تاع لي ميزون ريتشوسي هذوك لي سوسول تحت الكبول تاع لي ميزون ولي كارتي يبداو. دونك هنايا لي كارتي انوند يبداو يفيطوا لي كارتي. سي اون inondation. هذا ما كان سي اون برودكسيون ايكريت سهله وخدمتها لكم قصيره تمشي مع المستوى نتاع تلميذ سنه خامسه باسكو شويه صعيبه. quand la pluie tombe sans arrêt ولا quand la pluie tombe fortement le niveau d'eau monte il remplit les sous-sols des maisons et les quartiers. point c'est une inondation. هذا فيضان. دونك تسرى الفيضان. نتمنى تكونوا تعلمتوا شويه ولا استفدتوا من هادو لي دو برودكسيون ايكريت. لا دوزيام لا بروشين فيديو نخدم لكم على لو ترومبلومون دو تير. نعطيكم لا برودكسيون ايكريت تاع لو ترومبلومون دو تير. زيدوا حفظوها وسورتو هنايا نصائح يقدر محتمل جدا يجيكم مام في الامتحان الثلاثي الثالث. اذا كان جاكم يجيكم على هادو لي كونساي نصائح en cas d'une inondation ou en cas d'un tremblement ce que je dois faire. rester à la maison نقعد في المنزل. fermer les portes et les fenêtres نغلقوا النوافذ والبيبان. couper le gaz et l'électricité باش نتجنبوا الشرارات الكهربائيه. نغلقوا الغاز ونغلقوا الكتريسيتي. s'éloigner du réfrigérateur ما نقعدوش قدام فريجيدار الثلاجه. écouter la radio نستمع الى الاذاعه. poursuivre les consignes de sécurité يعطيونا هما تاع السلامه كيفاش نخدموا هذيك نصائح. mettre les documents importants dans un endroit sec نحطوا الوثائق الهامه في مكان جاف. appeler la protection civile. تلميذ ماشي يكتبهم بالكل او ما يحفظ كلكو كونساي ويكتبهم. اذا عندكم اسئله ولا تعليق ما تترددوش ابعثوا لي في تعليقات ولا في لاباج لا كلاس دو لونسينيونط حنان لاباج فيسبوك ديالي. تهلاو في روحكم. سلام.